এই চোরটি জেল থেকে পালানোর নিনজা টেকনিক। ये क्या है? তারপর সে জেল থেকে চুপি চুপি বেরিয়ে যায়। তখনই কাগজে তার ছবি ছেপে যায় আর এই পুলিশ অফিসারটি বলছে ওকে কিভাবে ধরতে হবে। তখনই বাচ্চা পুলিশ অফিসারটি চোরকে ধরার মিশন পেয়ে যায়। Oh my God! এই চোরটা তো ছোট পুলিশটাকে দেখে অনেক ভয় পেয়ে গেছে। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? ये क्या है? हमारे माफ कर दें हुजूर, हमारे भूल हो गए। ভাই রে ভাই, এটা কেমন পুলিশ? এ তো চোরের পিছনই ছাড়ছে না। बार बार सुधा हमारे ऊपर ही। चोर है बच्चा।